नमस्कार सांग माने आज आम ओडिया ग्रामर 30 बछा बछा प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को आरंभ करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, ओडिया भाषा रे केतोटी स्वरध्वनि रहिछि? ओडिया भाषा रे केतोटी स्वरध्वनि रहिछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 11। ओडिया भाषा रे 11टी स्वरध्वनि रहिछि। परवर्ती प्रश्न, इंग्राजी रे व्यंजन वर्ण केतोटी अछि? इंग्राजी रे व्यंजन वर्ण केतोटी अछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 21। इंग्राजी रे व्यंजन वर्ण 21टी अछि। परवर्ती प्रश्न, निजे निजे उच्चारित हेउथिबा ध्वनि को कोन कुहा जाय? निजे निजे उच्चारित हेउथिबा ध्वनि को कोन कुहा जाय? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए स्वर वर्ण। निजे निजे उच्चारित हेउथिबा ध्वनि को स्वर वर्ण बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न, दंत्य स्व को दंत्य स्व काहेकि कुहा जाय? दंत्य स्व को दंत्य स्व काहेकि कुहा जाय? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी संतरु उच्चारित हेउथिबारु। परवर्ती प्रश्न, भाषार सर्वनिम्न एकक को कोन कहंती? भाषार सर्वनिम्न एकक को कोन कहंती? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी ध्वनि। भाषार सर्वनिम्न एकक को ध्वनि बोली कहंती। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउटी तुर्की भाषारु आसीअछि? एमानक मध्यरु केउटी एक तुर्की भाषारु आसीअछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कुर्ता। कुर्ता शब्दटी एक तुर्की भाषारु आसीअछि। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु रेलबाई शब्दटी केउ भाषारु आसीअछि? रेलबाई शब्दटी केउ भाषारु आसीअछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी इंग्राजी। रेलबाई शब्दटी इंग्राजी भाषारु आसीअछि। परवर्ती प्रश्न, ध्वनिर लिखित रूप को कोन कुहा जाय? ध्वनिर लिखित रूप को कोन कुहा जाय? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी वर्ण। ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न, हुक्का पिटा रो अर्थ कोन? हुक्का पिटा रो अर्थ कोन? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए किछि न बुझी हठात कामरे लागि पड़िबा। किछि न बुझी हठात कामरे लागि पड़िबा। परवर्ती प्रश्न, भिन्न जातीय रूढ़ीटी चिन्ह। भिन्न जातीय रूढ़ीटी चिन्ह। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अंधर लौड़ी। अंधर लौड़ी एमानक मध्यरु एक भिन्न जातीय रूढ़ी। परवर्ती प्रश्न, केउटी एक देशज शब्द अटे? केउटी एक देशज शब्द अटे? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी हाकुटी। हाकुटी एक देशज शब्द अटे। परवर्ती प्रश्न, केउटी एक तुर्की शब्द नुहे? एमानक मध्यरु कि तुर्की शब्द नुह? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी टेबुल। टेबुलटी एक तुर्की शब्द नुह। टेबुलटी इंग्राजी शब्द। परवर्ती प्रश्न, केउटी एक आरबी शब्द अटे? केउटी एक आरबी शब्द अटे? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी आईना। आईनाटी एक आरबी शब्द। परवर्ती प्रश्न, गठन दृष्टिरु शब्द को केते भागरे विभक्त करा जायछि? गठन दृष्टिरु शब्द को केते भागरे विभक्त करा जायछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी 2 भागरे। गठन दृष्टिरु शब्द को 2 भागरे विभक्त करा जायछि। परवर्ती प्रश्न, र केउ वर्ण रे अंतर्भुक्त? र केउ वर्ण रे अंतर्भुक्त?
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସାପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ସାପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଜଙ୍ଗ। ଭୁଜଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ସାପର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନଳିନୀ। ନଳିନୀ ପଦ୍ମର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଗନ। ଗଗନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଏହା ଏକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ବୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଗର୍ବୀର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବିନୟୀ। ବିନୟୀ ଗର୍ବୀର ଏକ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଧାତୁ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଠୁ। ଆଣ୍ଠୁ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କ୍ଷୀୟ। ଆମ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟି ହେଉଛି କ୍ଷୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁଷ୍କରଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୁଷ୍କରଣୀ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଣୀଟା ଅଛି ସେହା ହିଁ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାତାୟତ ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟି? ଯାତାୟତ ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଯାତାୟତ। ଅପସନ୍ ଡିରେ ଯେଉଁ ଯାତାୟତ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ବା ତତ୍ୟଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ଦୁଇ ବା ତତ୍ୟଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ କି ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୟନ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେଉଁଟି? ନୟନ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ ନୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି? ଅ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ। ଅ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସନ୍ଧିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜାତୀୟ?
ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସନ୍ଧିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଜାତୀୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜଗନମୋହନ। ଜଗନମୋହନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।